Regis, quero saber sobre o seu contato com o livro que inspira este filme. Eu soube que ele foi um best-seller na França e tenho muita curiosidade de saber o processo de descoberta desse livro e também de intenção para adaptá-lo ao cinema. Alors, comment a été votre relation avec le livre? Il a vu que c'est un best-seller en France. Quel a été votre contact avec le livre et enfin votre relation avec ce livre? Alors moi déjà en fait le livre comme c'était un best-seller, bizarrement c'est quand le livre avait une presse absolument incroyable et recevait énormément de prix. Et bizarrement en fait j'avais pas envie de le lire parce que c'est comme quand on vous parle trop d'un film ou d'un album et non c'est pas pour moi. É engraçado que justamente como o filme é um best-seller e tinha muita imprensa, recebia muitos prêmios, aparecia muito na imprensa, ele não tinha a menor vontade de ler o livro, como se um filme que falam muito para vocês, fala não quero nem saber desse livro, desse filme. Et puis, il y a plein de sociétés françaises de production qui m'ont contacté pour me dire est-ce que en fait, ça vous intéresse qu'on achète les droits pour que vous fassiez le film. Et moi, c'est la première fois que j'avais proposé ça comme ça. Mas várias produtoras francesas foram falar com ele, propondo de comprar os direitos do livro para ele fazer o filme. E foi a primeira vez que isso aconteceu com ele, de ter esse tipo de proposta. Et puis comment dire, je sentais que les productions, comme c'était un best-seller, voyaient une possibilité commerciale et de faire beaucoup d'entrées parce que c'était un best-seller. Moi, ça m'intéressait pas. E aí, justamente por ser um best-seller e ele perceber que era uma oportunidade comercial, que daria muita entrada, ele, na verdade, não se interessava. Et un jour, j'appelle un ami à qui je raconte ça. E aí, um dia ele ligou para um amigo, para quem ele contou essa história. Qui est un jeune producteur. Que é um produtor jovem. Et il me dit, Régis, je suis à une terrasse de café, je viens de finir le livre, je suis en larmes, c'est toi qui dois faire le film. E aí ele falou, Régis, eu tô num café, eu acabei de terminar o livro, eu tô chorando e você tem que fazer esse filme. Donc j'ai fait, waouh, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. E ele falou, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Alors j'ai lu le livre, ça m'a, waouh, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de roller coaster d'émotions. E aí ele leu o livro e percebeu que tinha monte de emoção misturada. Et donc je me suis dit, j'ai très envie de le faire et je vois comment je pourrais le faire. E aí ele ficou com muita vontade de fazer e viu como ele conseguiria fazer. Et comme en fait ma compagne est aussi une grande complice artistique. E como a companheira dele, ou companheiro, é um grande cúmplice artístico também. Je lui ai fait lire le livre pour savoir ce qu'elle en pensait et elle m'a dit, après l'avoir lu, si tu ne fais pas de ce livre un film, je te quitte. E aí ela falou para ele, se você não fizer um filme com esse livro, eu vou te abandonar. Eu quero abordar justamente o ponto desse filme ser uma espécie de montanha-russa de emoções. Como é fazer um filme em que ele tem uma primeira metade da história em que ele é colorido e cômico e a sua segunda metade ele é totalmente deprimente e até mesmo pálido, até mesmo esteticamente falando, existe uma mudança aí de tons dentro desse filme. Como que é fazer um filme que consegue ser tão cômico et também tão dramático au même temps? Alors justement, en pensant ces différentes émotions qu'il y a dans le film, comment ça a été faire un film où il y a une première moitié qui est comique, qui a des couleurs, qui est chaleureux, disons, et la deuxième partie qui est très dramatique, pâle, triste. Comment ça a été faire ce film qui a ces différentes émotions et même l'esthétique est différente à ces deux moments. Déjà, en fait, ce qui m'intéressait, c'est que de faire une histoire de la sorte, c'est-à-dire d'aller de quelque chose qui est très gai à quelque chose qui est beaucoup plus triste et qui est de l'ordre du mélodrame presque. Justamente era isso que ele queria fazer, estava interessado em fazer um filme que tem um momento muito feliz, divertido e que vai para um segundo momento que é praticamente um melodrama. Parce que moi-même, en tant que spectateur, en fait, si je voyais ce film, ça me choquerait. Porque ele, se ele fosse espectador desse filme, ele ficaria chocado. Et la vie est choquante. E a vida é chocante. C'est-à-dire qu'on est dans un super état, tout va bien. Là, par exemple, on se parle. A gente, por exemplo, está em momentos muito bons, que nem agora a gente está conversando. On rigole. A gente está rindo.
et puis quelqu'un tombe. e de repente alguém cai. Et ça, c'est la vie. E isso é a vida. Et c'est ça que j'avais envie de montrer dans quelque chose où tout est plein, tout est, et comment dire, et extrême. E aí ele queria mostrar justamente isso, como as coisas são extremas. Alors faire un film comme ça, où c'est les montagnes russes, et où en fait on passe de la joie à la tristesse, de la tristesse à la joie tout le temps. Então fazer um filme que é isso, é uma montanha russa mesmo, que se passa da felicidade à tristeza o tempo inteiro. Donc c'est très difficile de tout maintenir en équilibre. E é muito difícil manter tudo em equilíbrio. C'est difficile de le maintenir en équilibre de mise en scène, en équilibre artistique et avec les comédiens. É difícil fazer a realização disso, equilibrar com os atores também. Avec en plus un enfant. E ainda mais com uma criança. Mais tout ça, effectivement, ça se travaille et de manière très collégiale. E isso se trabalhou, inclusive, de uma forma muito escolar. Et donc avec toute mon équipe artistique, la chef décoratrice, la chef costumière, le chef op, on travaille énormément sur les couleurs, les palettes de couleurs, en la faisant évoluer en fait presque comme si les couleurs évoluaient émotionnellement. Então, com os cabeças de equipe, diretor de fotografia, diretora de figurino e também de cenário, eles trabalharam muito isso, inclusive com as cores, para pensar essa montanha-russa. Et parfois, c'est encore plus difficile parce qu'il ne faut pas forcément que les couleurs soient choisies en fonction juste de la tristesse ou juste de la joie. E é muito difícil porque as cores também não podem ser escolhidas só em função da tristeza ou só em função da alegria. Mais j'adore embrasser tout ce que le cinéma peut apporter. Mas ele adora abraçar tudo que o cinema pode trazer. La couleur, la lumière, la musique, les coiffures, les costumes, les décors, absolument tout. Tudo, as cores, os sons, os penteados, o figurino, a decoração, o cenário. Eu quero perguntar agora sobre os protagonistas. O Romain Duran, você já teve a oportunidade de trabalhar antes em A Datilógrafa e veio a Virginie Efira como também essa personagem inicialmente cômica e depois trágica. Quero saber muito como foi a interatividade sua como diretor desses protagonistas e se até mesmo foi possível fazer o filme de maneira cronológica no sentido justamente dele ter emoções tão opostas para esses protagonistas terem que desempenhar. Alors, comment ça a été votre relation avec les acteurs? Romain, que vous avez travaillé déjà, ensuite Virginie qui fait cette personnage dramatique. Et est-ce que vous avez travaillé aussi d'une façon chronologique pour travailler les émotions qui changent? Effectivement, pour répondre à la dernière partie de la question, on a essayé de travailler le plus dans la chronologie en fait, du film. Respondendo à última parte da pergunta, justamente eles tentaram trabalhar de uma forma bem cronológica, seguindo a cronologia do filme. Ça avait vraiment du sens de faire ça sur ce film. Tinha muito sentido fazer dessa forma para esse filme. Et d'abord, en fait, dans le choix des comédiens, le but c'est que je n'ai pas choisi soit Romain, soit Virginie. J'ai essayé de former le couple rêvé en fait pour ce film. E o trabalho com os atores, ele não escolheu o Romain e a Virginie, mas ele tentou escolher um casal dos sonhos, assim. Tous les deux n'avaient jamais joué ensemble. Eles nunca tinham trabalhado juntos. Donc ça faisait un couple inédit de cinéma français. Então era um casal inédito no cinema francês. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce que j'aime, c'est déjà leur musique vocale et la musique presque de leur corps aussi. E aí ele gosta muito da música vocal e a música quase corporal deles. Et de travailler avec eux, c'est déjà de travailler beaucoup en amont du film avec des lectures. E trabalhar com eles foi trabalhar também com as leituras das cenas do filme. Et en fait, comme ils ont appris à danser ensemble, soudain, en fait, la proximité entre eux deux était beaucoup plus simple aussi. E aí como eles aprenderam a dançar juntos, a proximidade entre eles foi bem tranquila. Et sur le plateau, on avait vraiment l'impression que c'était un couple et un couple d'amoureux. E quando eles estavam filmando, eles tinham realmente a impressão de que era um casal e que era um casal apaixonado. Et là où ça semblait aussi le plus difficile, mais finalement parce que c'est un enfant extrêmement puissant au niveau émotionnel, c'est qu'il fallait qu'on ait l'impression que leur enfant soit leur enfant et que eux, parents, soient les parents de cet enfant. E o que parecia ser o mais difícil era trabalhar com a criança, porque queria que realmente parecesse que a criança era filha desse casal
que esse casal eram os pais dessa criança, que é uma criança muito pulsante e muito emocional. Parce que quand on est cinéaste, bien sûr, on fabrique de l'espace, on fabrique du temps, on met en scène, mais on est des exhausteurs de vie et c'est ça le plus important dans un film. Quando se é cineasta, se trabalha com tempo, se cria tempo, se cria espaço, se cria mise-en-scène, mas o mais importante é criar essa vida. A minha última questão é sobre um filme que você dirigiu recentemente, não está no Varilux, mas tenho curiosidade de saber comentários a respeito, que é Os Tradutores, que ele chegou recentemente ao Brasil. Quero saber muito como, inclusive, especialmente como foi a experiência de se trabalhar com um elenco international dentro de um mystère à la Agatha Christie. Alors maintenant, il pose une question par rapport à Les Traducteurs, parce que c'est un film qui est sorti récemment au Brésil, même si ce n'est pas votre dernier film. Comment ça a été travaillé avec un casting international dans un thriller un peu Agatha Christie? En fait, c'est dans le travail du réalisateur où j'ai parlé de l'espace, du temps et aussi d'amener de la vie. Então, nesse trabalho de diretor, que é criar espaço, tempo e trazer vida. Le métier de réalisateur, parfois, ça ressemble à celui d'un sélectionneur d'une équipe nationale de football. E o trabalho de diretor de cinema, às vezes, parece com um trabalho de treinador de futebol, de quem seleciona o time de futebol. Donc, en fait, on cherche en fait des comédiens qui, pour le coup, en fait, parlaient français, des comédiens étrangers. Então, eles procuraram atores estrangeiros que falassem francês. On parle beaucoup avec eux pour voir en fait si tout le monde peut jouer ensemble. Conversaram muito com esses atores para ver se eles conseguiriam trabalhar juntos. Et on se dit que ça peut marcher avec lui, elle, lui ou elle, et on les réunit. E aí eles percebem como se tem em comum trabalhar com o outro, aí parece que um sim, o outro sim também, então junta todo mundo. Et quand tout le monde est arrivé sur le tournage, j'allais dire, comme une sorte de professeur, vous devez tous parler en français. E aí, quando eles chegaram para filmar, ele ia falar um pouco com tom professoral, vocês precisam todos falar francês. Et finalement, en fait, moi qui avais peur qu'ils ne parlent anglais, en fait, ils se sont tous mis automatiquement à parler français sans que je leur dise quoi que ce soit. E ele estava com medo que eles conversassem em inglês, mas automaticamente começaram a falar em francês sem ele precisar falar nada. Et ils ont tous été très amis sur le film et ils se voient presque, malgré la distance géographique, ils se voient presque tout le temps. E eles acabaram se tornando muito amigos e apesar da distância geográfica, eles se veem muito. Perfect. Thank you, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. C'était très chouette, merci. Ele gostou muito, agradeceu. Merci beaucoup.